Nah, نبدأ إن شاء الله. Nah, bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا بكم يا أحبابنا في أهل أندونيسيا تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه المظلة الفسيحة الواسعة التي تجمع كل المسلمين في بقاع الأرض كلها، ليكون التمايز والتفاضل في الدرجات بينهم ليس بالغنى والفقر أو بالبياض والسواد، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Baik, hadirin rahimahullah, kita sekarang dengan izin Allah setelah mengucapkan salam, salawat, dan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyatakan, kita berkumpul, kita disatukan dalam midhallah, dalam payung la ilaha illallah, sebuah payung besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatukan kaum muslim dari berbagai tempat di dunia dengan keimanan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan hitam atau putih, tetapi dengan keagungan payung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang sama serta keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya. نعم. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أقوى عرى الإيمان، أقوى شيء في الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ونحن نحبكم يا أهل أندونيسيا في الله، وهذا أقوى شيء في الإسلام. ورأينا حبكم بأعيننا عندما كنا قبل سنتين عندكم، كم أنتم تحبون أهل فلسطين وتحبون المسجد الأقصى وتحبون أهل غزة، فهذا أنتم بحبكم لأهل غزة مرابطون إن شاء الله معهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Dan hadirin rahimahullah, Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kekuatan terbesar dari persatuan Muslim adalah dikarenakan cinta dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin rahimahullah, beliau menyatakan bahwa beliau mencintai antum semua, mencintai kita semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian pula beliau melihat betapa orang Islam, kaum Muslim mencintai orang Palestina ketika beliau dulu berjalan, berkunjung ke Indonesia, melihat betapa orang-orang Indonesia begitu menghormati, begitu mencintai Gaza, terkhusus Palestina. Maka beliau menilai bahwa orang Indonesia adalah orang-orang yang murabituna, orang-orang yang rabit, yang menjaga tanah Palestina bersama orang-orang Gaza di sana dalam keadaan kemudian membela tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gaza, Palestina. Naam, Syekh. الآن إن شاء الله سوف نبدأ في قراءة سورة الفاتحة، وأقرأها عليكم بالسند المتصل كما تلقيتها عن شيخي وكما تلقاها عن شيوخه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه السورة itu adalah bacaan beliau yang beliau nyatakan telah bersanad seperti bagaimana beliau membacakannya kepada syekhnya, kepada gurunya, dan seperti bagaimana guru-gurunya juga membacakan kepada para syekhnya. Nah, ya Syekh. هذه السورة كما جاء في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم سورة في القرآن الكريم. فالحديث
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور مثل هذه السورة، ولها أسماء كثيرة يذكرها الإمام القرطبي، لها 12 اسما 12 اسما لها هذه السورة. وفي الحديث عن الآخر عن سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فقال لي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن العظيم. أعظم سورة في القرآن العظيم هي سورة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. هي 7 المثاني، يعني 7 آيات وتثنى في القرآن. هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Disampaikan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat teragung di dalam Al-Quran. Sebagaimana disampaikan di dalam sebuah hadis bahwa tidak diturunkan di dalam Injil, tidak diturunkan di dalam Taurat, dan tidak diturunkan di dalam Al-Quran, juga tidak di dalam Zabur, sebuah surat yang lebih agung dari surat Alhamdulillahirabbil alamin, atau kita mengenalnya dengan surat Al-Fatihah. Dan kemudian surat Al-Fatihah sendiri disebutkan mempunyai 12 nama yang disebutkan tadi salah seorang sahabat menyebutkannya. Di dalam riwayat juga dari Sa'id, salah seorang sahabat rahimahullah, diajarkan tentang Rasulullah SAW mengajarkan tentang surat utamanya surat di dalam Al-Quran. Waktu itu kemudian disebutkan tentang surat Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhir ayat, sampai akhir ayatnya. Dia adalah 7 mathani, dia adalah surat yang 7 diulang-ulang, wa Qur'anul azim, dan disebut sebagai Qur'anul azim. Dia adalah surat yang paling utama, seutama-utamanya surat di dalam Al-Quran. Naam, Syekh. وهي أيضا لفتة بسيطة قبل أن نبدأ، أيضا لفتة بسيطة حسابية. هي عبارة عن 25 كلمة، يعني 25 words و113 حرفا، 113 letters. 25 كلمة و113 حرفا، يعني 113 من قرأها له 113 حسنة. وإذا قلنا كما أخبر النبي الحسنة ب10 أمثالها تصبح 1130 حسنة إن شاء الله لمن يقرأ الفاتحة. هذا باللغة الحسابية 1130 حسنة لمن يقرأ الفاتحة بإذنه تعالى. هذه. Dan kemudian hadirin Allah, dia terdiri dari 25. 25 ماذا يا شيخ؟ 25 كلمة. Dia terdiri dari 25 kalimat dan 113 kata. Dan kita mengetahui bahwa setiap kali orang membaca kemudian surat di dalam Al-Fatihah, surat di dalam Al-Quran, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaza, memberikan pahala bi asyri amsalihha, 10 kali lipat dari apa yang dibacanya. Maka kalaulah kemudian dikalikan 10, kita mendapatkan 1130 kebaikan dari apa yang dibaca dari surat Al-Fatihah, ketika kita mengetahui ada 113 di dalamnya, hitungan yang disampaikan oleh Syekh tadi berkaitan surat Al-Fatihah. Naam, Syekh. ومن فضلها أيضا طبعا لا نريد أن نختصر قليلا، من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جبريل عليه السلام فسمع صوتا كأن بابا يفتح، صوت نقيق، يعني باب يفتح، فقال جبريل هذا باب من السماء فتح ونزل فيه ملك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل جالس عنده، فقال يا محمد أبشر بنورين، نورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة
فاتحة الكتاب وخواتيم أي آخر سورة البقرة. فهذه الفاتحة نور من الله، لحديث النبي قال الملك أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. تفضل. Salah satu keutamaan hadirin rahimakumullah, ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Jibril alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Jibril alaihi salam mendengar sebuah pintu terbuka. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya itu adalah sebuah pintu dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala terbuka, dan kemudian menyampaikan sebuah berita gembira bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dua cahaya, nurain, dan nur dua cahaya tersebut atau keutamaan tersebut adalah yang dimaksud oleh Jibril alaihissalam adalah Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Dua cahaya inilah yang dimaksudkan tadi oleh Jibril alaihissalam yang diberikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Syekh. والآن نتكلم عن أسمائها، لها 12 اسما، 12 اسم. طبعا كل اسم يكون فيه فضل لهذه السورة. فالاسم الأول سماها العلماء الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال رب العزة، انظر من يرد عليك، إنه رب العزة رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا من عظم هذه السورة. إذا قال عبدي الحمد لله قال رب العزة حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفوض أمره إلي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول رب العزة مبشرا لهذا الذي قرأ الفاتحة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي سوف يهديه إن شاء الله إلى الصراط المستقيم. هذا لمن يقرأ الفاتحة بشرى من الله أن يكون على الصراط المستقيم. تفضل. Beliau menyampaikan bahwa dari apa yang disampaikan berdasarkan dalil yang beliau sebutkan tadi, bahwa surat Al-Fatihah mempunyai 12 nama. Surat Al-Fatihah mempunyai 12 nama. Adapun nama pertama yang beliau sampaikan bahwa tiap nama-nama ini mempunyai keutamaan, mempunyai makna yang memberikan keutamaan dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Adapun nama pertama yang beliau sebutkan adalah As-Salah. As-Salah berdasarkan dalil dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari sebuah hadis yang dinyatakan sebagai hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtu as-salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi as-salah baini wa bain abdi, antara aku dengan hambaku. As-salah di sini yang dimaksudkan dengan adalah surat Al-Fatihah. Inilah jawaban dari Rabbul Izzah, dari Rabb yang Maha Mulia berkaitan pembacaan sebuah surat Al-Fatihah. Ketika seorang hamba berkata Alhamdulillah, seorang hamba berkata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bacaan tersebut, hamidani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengucap asna alayya abdi, kemudian ketika hamba mengucap Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim,
kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, asna alayya abdi, sungguh hambaku telah memujaku. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan majjadani abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ketika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan hadza, dan inilah permintaan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, tuntunan dan keberkahan serta surganya bagi hamba yang kemudian meminta kepadanya. Dalam surat Al-Fatihah. Naam, Syekh. ومن أسمائها أيضا السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما معنى السبع المثاني؟ السبع يعني هي 7 آيات، 7 آيات، والمثاني أي أنها تثنى في كل ركعة. لا بد لنا عندما نصلي أن نقرأ الفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقيل المثاني معناها أنها استثنيت لهذه الأمة، أي للأمة الإسلامية، فلم تنزل على أحد من الأنبياء قبلها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فهي ذخرا جعلها الله ذخرا لهذه الأمة الإسلامية. هذا فضل أيضا من فضائلها، أن الله ادخرها وجعلها ذخرا للأمة الإسلامية. Kemudian nama selanjutnya dari surat Al-Fatihah, adalah Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani sendiri hadirin rahimakumullah berarti adalah 7. Sab'un 7. Mathani artinya yang diulang-ulang. Jadi Sab'ul Mathani artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Yang dimaksud dengan 7 ayat yang diulang-ulang hadirin rahimakumullah juga disebutkan di dalam dalil yang lain. Dimaksud dengan Sab'ul Mathani adalah sebuah ayat yang dikhususkan hanya untuk kaum muslim saja. Yang seperti disebutkan di dalam dalil tadi di awal, bahwa dia tidak diturunkan di dalam Injil, tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak diturunkan di dalam Zabur, tapi dikhususkan untuk kaum muslim, yang disebut dengan Sab'ul Mathani. Itu 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi mathani di situ juga adalah sebuah kalimat penyebutan untuk kekhususan Al-Fatihah bagi kaum muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin. ومن أسمائها التي تهمنا في حياتنا اليومية هي اسم الشفاء، ولها اسم آخر أيضا الرقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، وهي رقية أيضا. فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري أنهم كانوا في غزوة ومروا بقوم لدغ سيدهم، يعني ثعبان أو عقرب لدغ السيد فأصابته حمى، فجاءوا لهؤلاء المسلمين أبو سعيد الخدري وصحابته فقالوا من يرقي، يعني من منكم عنده علم في الطب؟ فجاء أبو سعيد الخدري وقرأ على سيد القوم الذي فيه حمى من اللدغة، لدغة العقرب أو الثعبان اسمها لدغة، فقرأ عليه سورة الفاتحة فشفي سيد القوم. فأعطوهم 30 عنزة أو 30 شاة، لا أعرف ماذا، شاة أو عنزة، ترجمها لهم كيف تشاء، 30 عنزة. فقالوا لا نأخذها حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية خذوا 30 شاة فهذه الفاتحة رقية أي تشفي من كل داء ومن كل سم بإذنه تعالى. تفضل أبو عزيز. Salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Juga dinamakan juga dengan Ar-Ruqyah. Ini nama Al-Fatihah dengan Asy-Syifa dan Ar-Ruqyah ini adalah sebuah nama yang diberikan dikarenakan surat Al-Fatihah adalah obat dari min kulli su, dari sebuah keburukan, dan dia berfungsi juga sebagai ruqyah. Kita mendapatkan dari riwayat Sa'id Al-Khudri bahwa beliau suatu saat marra biqaumin, beliau melewat ke sebuah kaum yang kemudian pimpinan kaum tersebut disebutkan digigit ular atau kalajengking sehingga mendapatkan penyakit panas. Jadi beliau digigit kemudian panas dingin dan kemudian bertanya kepada kaum tersebut, kepada beliau, kepada Sa'id Khudri, siapa yang ruqyah? Siapa yang bisa meruqyah di antara kalian? Maksud meruqyah adalah tib, orang yang tahu pengobatan. Maka kemudian Sa'id Al-Khudri ini kemudian membacakan surat Al-Fatihah sehingga kemudian panasnya atau penyakitnya sembuh. Kemudian yang bersangkutan memberikan 30 ekor dari syat atau kita sebut domba. Dan kemudian saya tidak akan menerimanya kecuali setelah datang kepada Rasulullah SAW. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ditanyalah oleh Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah? Inilah kemudian kita mengetahui bahwa nama dari Al-Fatihah salah satu di antaranya adalah Ar-Ruqyah. Nah, Syekh. Nah, Syekh. Halo, Assalamualaikum. Baik, hadirin rahimakumullah, nampaknya Syekh terputus dengan kita. Ada masalah dengan jaringan di Gaza. Mungkin kita masih menunggu kembali sambungan dengan Syekh kita, Syekh Mahmud Hamad Al-Manun. Syekh Mahmud Hamad Manun yang memberikan materi kita dari Gaza, Palestina. Nah, beliau tergabung kembali bersama kita. Jadi yang sudah disampaikan, nama pertama dari surat Al-Fatihah adalah Fatihah karena dia disebutkan sebagai pembuka. Kemudian nama kedua dari surat Al-Fatihah, nama kedua dari surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani, 2 ayat yang diulang-ulang. Kemudian Al-Fatihah juga dinamakan Asy-Syifa dan Ar-Ruqyah karena kita mengetahui bahwa Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena sakit, termasuk di dalamnya disebut ruqyah karena bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena sihir. Nah, ya Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh. Hal sami'tani? Lam asma' sautaka ya Syekh. Lam asma' هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم. السلام عليكم. نعم. طيب. ومن أسمائه أيضا الأساس. ويقول ابن عباس كما تعلمون حبر هذه الأمة أي عالمها، وهو تعلم من النبع الصافي من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكل شيء أساس، فأساس السماء السابعة، وأساس الأرض السابعة السفلى، وأساس الجنة جنة عدن، وأساس النار جهنم، وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اعتللت أي إذا مرضت أو اشتكيت من أي وجع في جسمك
فعليك بالفاتحة بإذن الله تشفى، لكن يكون اليقين 100% على الله، يشفيك الله بالفاتحة فهي الشافية بإذنه تعالى. Baik hadirin rahimahullah, Iya, asas. salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Asas. Dia pondasi. Pondasi dari Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap hal punya pondasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap hal punya pondasi. Langit punya pondasinya. Bumi punya pondasinya. Kemudian surga pondasinya adalah surga Aden. Kemudian Jahannam pondasinya ada. Pondasi neraka Allah pondasinya adalah Jahannam. Dan kita mengetahui bahwa pondasinya Al-Quran adalah Al-Fatihah dan pondasi dari Al-Fatihah adalah basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa yang sakit bacalah Al-Fatihah, karena dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Dan tapi dengan syarat bahwa dia meyakini dengan 100% Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah adalah penyembuh dari penyakit. Amin, Syekh. ومن أسمائها أيضا الوافية. ما معنى الوافية؟ هي التي لا تتنصف، يعني لا يجوز قراءة نصفها في القرآن، ولكن باقي السور يجوز لنا أن نقرأ جزءا منها أو نصفها أو بعض الآيات منها، لكن الفاتحة لا تتنصف، يجب أن نقرأها كاملة في الصلاة، وهي أيضا لا تصح الصلاة إلا بها. فعندما نريد أن نقترب من الله ونصلي وتعرج أرواحنا إلى السماء السابعة يجب أن نقرأ الفاتحة كاملة، فهي اسمها الوافية، أي لا تتنصف ولا يجوز أن نقرأ جزءا منها في الصلاة. Baik hadirin rahimahullah, kita juga mendengarkan dari Syekh bahwa salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah. Salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah Wafiyah. Apa yang dinamakan dengan Al-Wafiyah? Al-Wafiyah adalah sebuah surat yang bisa menyempurnakan dan tidak sempurna kecuali dengannya. Maksudnya, kalaulah surat yang lain ketika kita melaksanakan sholat tidak dibaca, tidak akan mengurangi keutamaan atau bisa disebutkan sempurnanya sholat kita. Akan tetapi berbeda dengan Al-Fatihah. Tidak boleh Al-Fatihah dibaca sebagian setengahnya atau meninggalkan beberapa bagian dari surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Tidak sah hukumnya seseorang membaca atau melakukan sholat tanpa Al-Fatihah. Maka harus sempurna kita membaca surat Al-Fatihah ketika kita dalam sholat kita. Maka demikianlah kemudian Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Wafiyah, di mana dia menyempurnakan sholat kita ketika kita membacanya tanpa kemudian yang lain. Maksudnya, kalaulah yang lain tidak dibaca, sudah cukup kita melaksanakan sholat. Rakaat tersebut dianggap sah dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Naam, Syekh. ومن أسمائها أيضا وهو معنى قريب اسمها الكافية. ما معنى الكافية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أم القرآن أي الفاتحة عوضا من غيرها وليس غيرها عوضا عنها. يعني في الصلاة لا نصح أن نقرأ إلا بالفاتحة، فلا تسد سورة محل الفاتحة، ولكن الفاتحة تسد محل الصور كلها. فلو أن إنسانا صلى بالفاتحة وركع فصلاته صحيحة، أما أن يقرأ سورة أخرى فلا يصح ذلك، فهي الكافية تكفي عن غيرها، تسد مسد غيرها، ولا سورة أخرى تسد محلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Nama selanjutnya adalah Al-Kafiyah. Nama selanjutnya adalah Al-Kafiyah. Makna kafiyah hampir dekat dengan wafiyah. Adapun yang dinamakan dengan kafiyah artinya penyempurna. Maksud dari penyempurna adalah dia Ummul Quran, dia ibunya Al-Quran yang tidak
sempurna yang lain kepadanya, tetapi dia menyempurnakan yang lain tanpa yang lain. Maksudnya, ketika kita membuka sholat kita, membaca Al-Fatihah, maka kemudian tidak membaca surat yang lain, maka cukup bagi kita rakaat tersebut dianggap sempurna. Tetapi kalau kita membaca surat lain tanpa Al-Fatihah, maka sholat tersebut tidak termasuk sholat yang diterima atau tidak termasuk sholat yang sah. Kemudian ketika kita sholat membaca Al-Fatihah saja, kemudian melanjutkan dengan ruku tanpa membaca surat yang lainnya, maka sholatnya dianggap sah. Inilah yang bisa menamakan dengan al-kafiyah, penyempurna sholat kita. Naam, Syekh. هل بقي لدينا وقت كثير؟ تفضل يا شيخ. كم بقي لدينا وقت؟ تفضل. نعم. ومن أسمائها أيضا سماها العلماء أم القرآن، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. سموها القرآن العظيم أو أم الكتاب أو أم القرآن، وسميت بذلك لأنها يبدأ بكتابتها في المصحف. عندما نفتح المصحف الشريف أول سورة هي سورة الفاتحة، كذلك يبدأ بقراءتها في الصلاة، كذلك أنها تضمنت علوم أو جميع علوم القرآن، تضمنت الثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، تضمنت العبادة، كل عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك تضمنت الاعتراف بالعجز، الاعتراف أن الإنسان يحتاج إلى الله، إياك نستعين، يعني نستعين بك يا الله، نحن عاجزون، نحن فقراء، إليك يا الله أن تعيننا على العبادة. كذلك تضمنت الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، فقال العلماء إنها جمعت جميع علوم القرآن العظيم. Baik, hadirin rahimakumullah, bahwa selanjutnya Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Kenapa Al-Fatihah disebutkan sebagai Ummul Quran? Karena Al-Fatihah disebut sebagai pemula atau mulainya Al-Quran, pembukanya Al-Quran. Ketika kita membuka Al-Quran, kita akan mendapatkan surat pertama adalah Al-Fatihah. Dan kemudian kita membuka salat kita dengan Al-Fatihah. Kita membuka salat kita dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah sendiri, hadirin rahimahullah, kita mengetahui mengandung ulumul Quran, mengandung keilmuan-keilmuan Quran di dalamnya. Di dalamnya ada pujian kepada Allah, di dalamnya ada ibadah kepada Allah, di dalamnya ada pengakuan terhadap kelemahan hamba terhadap Rabb-nya. Di dalamnya ada berbagai macam landasan Islam, kaidah-kaidah Islam. Di dalamnya ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta diberikan hidayah, dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya lah kemudian Al-Qur'an disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nah, ومن أسماء أيضا الحمد لأنها تبدأ بالحمد لله رب العالمين، ومن أسمائها فاتحة الكتاب أي أنها يفتح بها المصحف، كذلك من فضلها أيضا أنها سميت أيضا قلنا بالأساس الوافية الكافية، الصلاة، الحمد، فاتحة الكتاب، الكتاب، القرآن، كذلك سميت القرآن العظيم. الفاتحة أيها الإخوة الكرام هي أساس القرآن وجمعت علوم القرآن. والآن نكتفي بهذا في فضائل الفاتحة، يكفي أننا نتصل بالله بسورة الفاتحة. لا يتم الاتصال بالله، هذه قاعدة نتذكرها دائما، لا يتم الاتصال بالله في الصلاة إلا بسورة الفاتحة. هذا وبالله التوفيق. والآن سوف نتكلم عن أو مقدمة بسيطة عن تحفة الأطفال. Baik, hadirin rahimakumullah, kita mengetahui nama-nama dari surat Al-Fatihah yang beliau sebutkan dan pembahasan dipercepat oleh beliau berkaitan keutamaan surat Al-Fatihah yang kalaulah dibaca atau difahami dan dibahas sangatlah panjang. Beliau menyebutkan
Nama-nama dari surat Al-Fatihah lainnya adalah Alhamd, karena Al-Fatihah dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula tadi sudah disebutkan bahwa Al-Fatihah dinamakan dengan Fatihatul Kitab dan dinamakan juga asas, dinamakan juga as-salat, dinamakan Ummul Quran, dinamakan juga Al-Quranul Azim, dinamakan juga Asasul Quran. Dan tidaklah sempurna ittisalu Rabb ketika bersambungnya seorang manusia di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Rabbun Nas, sebagai Rabbnya manusia, kecuali dengan Al-Fatihah. Maka begitulah kemudian urgensi atau pentingnya Al-Fatihah bagi hamba, bagi manusia. Naam. Naam, Syekh. بقي أن نذكر في الفاتحة جزئية بسيطة جدا أنها نزلت في مكة وقيل نزلت في المدينة وقيل نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. Kemudian diketahui juga bahwa surat Al-Fatihah ini ulama berpendapat diturunkan di Mekah, dan ulama juga berpendapat bahwa surat Fatihah diturunkan di Madinah. Ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah diturunkan 2 kali, yaitu di Mekah dan di Madinah. Nah, Syekh. الآن يا إخوة يا كرام، تحفة الأطفال، ما معنى في البداية كلمة تحفة؟ تحفة باللغة Syekh. Halo. Assalamualaikum ya Syekh. السلام عليكم. هل تسمعني؟ السلام عليكم. تقطع صوت يا شيخ. لو نعم تقطع صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى تحفة الأطفال؟ ما معنى كلمة تحفة؟ تحفة يعني باللغة العربية معناها كل شيء جميل أو كل شيء رائع. نحن عندما كنا في أندونيسيا ودخلنا مسجد الاستقلال قلنا ما شاء الله هذا تحفة. وعندما زرنا برج فينوس الذهب، البرج اللي عليه تمثال الذهب، ما شاء الله تحفة. كل شيء جميل رائع هو تحفة. وتحفة الأطفال هي شيء جميل يعلمنا كيف نقرأ القرآن، يعلمنا أحكام التلاوة والتجويد. للشيخ سليمان الجمزوري، جمزوري يعني من قرية جمزور في جمهورية مصر العربية. يقال فلسطين فلسطيني، أندونيسيا أندونيسي، جاكرتا نقول هذا الإنسان من جاكرتي، سكابوما نقول كومي، يعني هكذا كل بلد. الجمزوري نسبة إلى مدينته جمزور. تفضل. Baik, hadirin rahimakumullah, kita membahas sebuah muqaddimah dari Tuhfatul Atfal. Adapun yang dinamakan dengan tuhfah, hadirin rahimakumullah, tuhfah di dalam bahasa Arab adalah merepresentasikan sesuatu yang indah. Maka ketika kita melihat sesuatu yang indah, orang Arab mengucapkannya dengan kalimat tuhfah. Ketika beliau masuk ke Masjid Al-Istiqlal, subhanallah, masya Allah, hadza tuhfah, hadza tuhfah. Ini sebuah keindahan. Ketika beliau melihat emas, atau orang Arab melihat emas, berkilaunya emas, hadza tuhfah, ini adalah indah. Kemudian ketika beliau, orang Indonesia, apapun yang dilihat dengan sesuatu yang indah, maka disebutlah dengan tuhfah. Adapun Tuhfatul Atfal sendiri dikarang oleh seorang ulama bernama Sulaiman Al-Zamzuri. Sulaiman seorang nama, sebuah nama. Zamzuri adalah tempat lahir beliau. Dan beliau sampaikan, kalaulah orang Arab menyebutkan seseorang yang lahir di sebuah tempat, maka disebutkan nama tempat tersebut dengan menambahkan imbuhan akhir dengan i. Contoh, orang yang lahir di Zamzur, tempat kelahiran pengarang dari kitab ini, maka dinamakan Zamzuri. Orang lahir di Jakarta, Jakartigi. Orang lahir di Indonesia, Indonesiji. Orang lahir di sebuah tempat, maka diberikan
kemudian penambahan di belakangnya dengan imbuhan i tersebut menandakan bahwa orang tersebut adalah berdomisili di tempat yang disebutkan. Nah, وحتى يعني نتذكر شيئا من أندونيسيا بالنسبة لكلمة تحفة، فالدريان بالنسبة لي تحفة كان طعمه يعني منتب، حتى نتذكر الأشياء. الدريان تحفة. Sehingga kemudian beliau mengingat sebuah kalimat di Indonesia, sebuah makanan yang menurut beliau bagus, yang menurut beliau enak. Durian tuhfah, kata beliau, bahwa durian itu enak, durian itu sebuah makanan yang enak di Indonesia. Nah, Allah. ماذا يقول الجمزوري؟ يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. يقول راجي يعني الذي يرجو من الله الرحمة، دوما يعني دائما سليمان، وهو سليمان يعني الجمزوري. الحمد لله، البيت الثاني، الحمد لله مصليا على عفوا محمد وآله ومن تلا. يبدأ بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلا يعني الذين بعده والذين يتلون القرآن. وبعد أي بعد ذلك يقول هذا النظم، هذا الشعر، هذا الكلام، هذا النظم للمريد، يعني للمريد يعني الذي يريد أن يتعلم القرآن. هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، أي في أحكام النون والتنوين والمدود. وذكر هذه الأشياء الثلاثة، النون والتنوين والمدود، لأنها الأكثر ظهورا في التلاوة. يعني لا يكاد يخلو آية من أحكام النون أو التنوين أو المدود، كل آية فيها حكم، لا تخلو آية من حكم من هذه الأحكام الثلاثة، فهي تذكر في القرآن كثيرا. لهذا قال التحفة هي النون والتنوين والمدود لكثرة ورودها في القرآن. يقول أيضا سميته بتحفة الأطفال، شيء جميل للأطفال، ليس الأطفال الأولاد الصغار فقط، الأطفال يعني هنا كل من يريد أن يبدأ بتعلم القرآن، حتى لو كان عمره 50 سنة، كل من يريد أن يبدأ يتعلم القرآن فليبدأ بالتحفة هذه، لأنها شيء بسيط، شيء سهل يعني. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، اسم الشيخ يعني اسم شيخه الميهي. أرجو أن ينفع الطلاب. هذا طويل. والأجر والقبول، هذه مقدمة يعني، نخلص من المقدمة أنت يعني. والأجر والقبول على من نرجو من الله الأجر والقبول. تفضل. أي شيء اسألني بقول لك يعني على طول. نعم عفوا يا شيخ، هذا طويل جدا. ما هو يعني ما هو الشعر. يلا يعني لا bahasa. Baik, hadirin rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang muqaddimah Tuhfatul Ahfal. Yang pertama, yaqulu raji rahmatin ghafuri adalah sebuah kalimat yang dinyatakan oleh penulis sebagai permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, memberikan ampunan. Dan kemudian setelah itu penulis mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW, dan kemudian menyebutkan bahwa kitab ini membahas tentang ulumul Quran berkaitan nun, tanwin, dan mad, sesuatu yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, maka disebut dengan nun, maka disebut dengan Tuhfatul Atfal. Nun, tanwin, dan hukum-hukum lainnya. Kenapa? Karena dia banyak sekali terucap di dalam Al-Quran dan mengindahkan Al-Quran. Artinya, kalau Allah kemudian tidak dibaca, dia salah satu hal yang tidak memberikan makna indahnya Al-Quran. Saking banyaknya nun, tanwin di dalam Al-Quran dan mad itu. Dinamakan dengan Tuhfatul Atfal adalah untuk memperindah bagi anak-anak yang mempelajarinya. Maksud dari anak di sini adalah orang-orang yang memulai pembelajaran tentang tajwid. Jadi yang dimaksudkan bukan hanya
bagi anak-anak yang membaca Al-Quran, tapi siapapun yang memulai pembacaan atau belajar tentang Al-Quran, maka silahkan memulai dari Tuhfatul Atfal ini. Walaupun misalnya usianya sampai 50 tahun. Jadi baru memulai baca Al-Quran, maka mulailah dari Tuhfatul Atfal. Dia adalah hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan nun, tanwin, dan mad. يا شيخ ممكن نواصل في ماذا في المحاضرة الثانية إن شاء الله في ماذا في الأسبوع القادم أو في الأسبوع الآتية والآن ماذا تريد؟ نفتح مجال السؤال يا شيخ كيف ما رأيك؟ تفضل تفضل. Baik, hadirin rahimakumullah, kita hampir ada di akhir pertemuan kita. Kita akan membuka sesi pertanyaan kepada hadirin rahimakumullah, dan semoga Allah mudahkan rahimakumullah kita akan melanjutkan pertemuan ini ke depan bersama syekh kita rutin, semoga tiap minggunya, dan semoga Allah mudahkan juga hingga para peserta ini mendapatkan manfaat besar dari apa yang disampaikan oleh syekh. Baik, hadirin rahimakumullah, silakan ada pertanyaan ataupun ada yang ingin membacakan surat Al-Fatihah kepada Syekh, dipersilahkan. Silakan Ukti Suci, silakan, ada pertanyaan apa? Iya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Pembacaan Al-Fatihah ketika sholat itu, kalau misalnya sholat sendirian, itu apakah boleh hanya dalam hati, full dalam hati aja bacanya, atau harus ada suara sedikit gitu? Terima kasih. Ya Syekh, inda qiraatil Fatihah, nahnu yani nusalli fardan yani munfaridan. Hal naqra'aha fi qalb ya Syekh, la nadhhar syai' min al-madha min as-sawt aw kayf tariqah. نحفظها كيف نحفظها يعني؟ عند صلاتنا يعني منفردا. هل نقرأ الفاتحة بقلبنا ليس صوتيا يا شيخ؟ لماذا؟ لا، الأفضل أخي أبو عزيزة أن يتحرك اللسان والشفتين وأن تسمع نفسك، هذا الأفضل، أن تسمع نفسك بصوت منخفض جدا يتحرك اللسان والشفتين. Nah, dan saya menyampaikan bahwa sebaik-baiknya pembacaan Al-Fatihah ketika sendirian adalah dengan menyuarakannya dan suara yang kecil sehingga terdengar oleh sendiri. Dan ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, sebaiknya bibir ikut bergerak, lisan ikut bergerak. Sebagai apa yang dicontohkan oleh para pendahulu kita berkaitan pembacaan surat Al-Fatihah, maka harus bergerak bibirnya dan diupayakan mengikuti dengan suara rendah yang bisa didengar oleh diri sendiri. Itu yang disampaikan oleh Syekh. Baik, ada pertanyaan lain, silakan. Ada pertanyaan lain? Qiraatul Fatihah, Syekh. Silakan. يا شيخ يريد أحد أن يقرأ قراءة الفاتحة وأنت تصحح يا شيخ. يتفضل فليتفضل، هذا شيء جميل، تفضل، هذا ما نريده. silakan. silakan تفضل. Terima kasih Syekh. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم شيخ. ما شاء الله هذا يقرأها
أفضل مني. هذا تعلم في مصر، أكيد تعلم في جمهورية مصر العربية في الأزهر. Katanya bacaan antum lebih bagus daripada Syekh katanya. Antum pernah belajar di Al Azhar Kairo ya katanya gitu. Masya Allah. Tapi dulu pernah mau sekolah ke sana tapi nggak jadi. Karena yurid yadhhab ila yani Madinah hada walakin la yastati ya Syekh. هذه قراءته صحيحة 100%، حتى أني يعني ظننت أنه أفضل مني في القراءة حقيقة. أنا لا أجامله، قراءته ممتازة جدا، ما شاء الله ما شاء الله. Bacaannya lebih baik daripada Syekh katanya, 100% lebih baik dari beliau katanya. Semoga, dan bahkan beliau sendiri berharap semoga beliau bisa membaca seperti bagaimana antum membaca katanya, seperti itu. Terima kasih, jazakallah khair. Nah, baik, ada pertanyaan lain atau yang ingin menambahkan? Baik, silakan. Jazakumullahu khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan menutup pertemuan kita dan akan melanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya bersama Syekh Mahmud Hamad Manun dari Gaza, Palestina insyaallah. Ada pertanyaan lain? Naam ya Syekh, ka'annahu yani nahnu sanakhtatim بهذا اللقاء وإن شاء الله بإذن الله سنلتقي مرة ثانية في لقاء الثانية الأسبوع القادم إن شاء الله نكون على اتصال إن شاء الله بإذن تعالى. سلم لنا لجميع الأخوة الذين قابلناهم في دار التوحيد، أذكر لهم سلامنا وأننا نحبهم في الله. Baik, beliau menyampaikan, antum kalau kenal dengan orang-orang DT, katanya, tolong sampaikan salam beliau ke orang DT, karena beliau dulu pernah berkunjung ke sana. Ucapkan salam beliau, dan beliau mengucapkan bahwa beliau mencintai orang Indonesia, terkhusus orang-orang di berbagai tempat di dalamnya. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, khatim bidu'a minka ya Syekh, barakallahu fiik. إن شاء الله. اللهم صل، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم اكتب لنا ثواب قيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم سلم المسلمين في كل مكان من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم ابعد هذا الوباء عنا وعن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، وهذا كورونا من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك منه يا رب العالمين. اللهم سلم المسلمين في كل مكان، واجعل رمضان هذا رمضان سلامة وأمن وأمان لجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين تقبلت منهم الصيام والقيام وحسنت أخلاقهم يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا وإياكم يا أهل أندونيسيا الصلاة في المسجد الأقصى آمنين مطمئنين كما صلينا في مسجد الاستقلال ومساجد أندونيسيا جاكرتا وسوكابومي وشرب أن نصلي معكم في المسجد الأقصى آمنين مطمئنين. نحتاج منكم الدعاء يا أهل أندونيسيا الطيبين، فأنتم بدعائكم مرابطون معنا في فلسطين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beliau tadi mendoakan semoga kita semua bisa berkumpul di Palestina dan sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Semoga pertemuan ini salah satu pertemuan yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat menjadi jalan kita saling membela di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabiyyin, wasiddiqin, wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Terima kasih sekali lagi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.